Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi yang bawah jongkok bisa nggak? Oke. Bawah jongkok. Ini yang ini. One. Di belakang. Oke. Ya. Oke, kamera 1, 2, 3. Lihat kamera. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke. Sudah? Oke. Oke, belum benar ya untuk anak-anaknya ya, belum ya. Oke, kita ada Kilala mo ba yan? souvenir. Kilala mo yan? Pinakakalaro mo yan? Ini boleh Ano siya? Kilala mo siya na? Ano lang? boleh atau gelas boleh. Anong kilala? Anong klase kilala? Kilala mo lang na naglalaro dito? Line up, oke, line up. Kilala mo lang na naglalaro dito, hindi mo yung kaklase. Oke, line up dulu. Oke, good.